बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई तारीखी वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। अलसाले ज़ियाफ़त में आ गया। उसके तमाम उमरा, वुज़रा और दूसरे मेहमान भी आ गए। इनमें सलीबी फौज के अफसर भी थे जो मशीरों की हैसियत से यहाँ आए थे। इनका अंदाज बादशाहों जैसा था। इनमें रिमांड का फौजी नुमाइंदा भी था। वो सब विंडसर को ढूंढ रहे थे। वो अभी तक गैर हाजिर था। तमाम सलीबी लड़कियां हाल में पहुंच गई थीं। सिर्फ एक नहीं थी, नाचने वालियां भी आ गई थी। नई रकासा गैर हाजिर थी। अलसाले के आ जाने से सबकी बेताबी बढ़ गई। एक मुलाजिम से कहा गया कि वो विंडसर और दोनों लड़कियों से कहे कि सब आ गए हैं, इन्हें बांधकर यहीं फेंक चलते हैं। खिल्लत के साथी ने कहा, क्या तुम सांपों को जिंदा रखना चाहते हो? खिल्लत ने कहा, और बर्छी जिसकी नोक विंडसर की शारक को छू रही थी पूरी ताकत से दबाई। विंडसर का सर दीवार के साथ लगा हुआ था। बर्छी की अन्नी इसकी शारक में दाखिल होकर पीछे को निकल गई। विंडसर का हल्का सा खराटा सुनाई दिया। इसके फौरन बाद ऐसा ही एक खराटा सलीबी लड़की के मुंह से निकला। इसकी शारक को चीरती हुई बर्छी की अन्नी खिल्लत के साथी ने पार कर दी थी। दोनों ने बर्छियां निकाली। विंडसर और लड़की गिरकर तड़पने लगे। खिल्लत और इसके साथी ने दोनों के दिलों पर बर्छियां रखकर ऊपर से पूरा वजन डाला। दोनों के दिल चीर गए और वो ठंडे हो गए। दोनों की लाशों को पलंग के नीचे फेंक दिया गया। ये कमरा विंडसर का था। दीवार के साथ इसका चुगा लटक रहा था, जिसके साथ सर को ढांपने वाला हिस्सा भी था। हमेरा ने खुद ही ये चुगा पहन लिया और सर भी ढांप लिया। वहीं से कपड़े उठाकर उसने रक्स वाला घघरा उतार दिया और मर्दाना लिबास कमर से नीचे तक चढ़ा लिया। पापोश भी बदल लिए और चेहरा भी छुपा लिया। इसे अब एक नजर में कोई नहीं पहचान सकता था कि ये लड़की है। खिल्लत ने दरवाजा खोला। बाहर देखा बरामदे में मुलाजमों की आमदोरफ्त और भाग दौड़ थी। वो तीनों बाहर निकले, दरवाजा बंद किया और एक तरफ चल पड़े। फौरन बाद वो अंधेरे में हो गए। इधर एक घाटी थी, उससे उतरे और खतरे के इलाके से निकल गए। खिल्लत और इसके साथी को मालूम था कि इन्हें कहाँ जाना है। इनका कमांडर एक आलम फाजल के रूम में जहाँ रहता था वहाँ छुपने की जगह भी थी और वहाँ निकलने का बंदोबस्त भी हो सकता था। उस वक्त शहर से निकलना खतरे से खाली न था। घोड़े भी नहीं थे। इन्हें हलब से फरार होकर दमिश्क पहुंचना था। इन्हें ये अंदाजा भी था कि कत्ल का पता चलते ही शहर में क्या ऊधम बपा होगा। कत्ल का इंकशाफ होते ज्यादा देर नहीं लगी। किसी ने विंडसर के कमरे का दरवाजा खोला। पलंग के नीचे से जो खून बह रहा था वो फर्श पर फैलता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया था। हंगामा बपा हो गया। वहां एक नहीं दो लाशें थीं। दोनों के जख्म एक जैसे थे। फौरी तौर पर पहरेदारों का ख्याल आया। इनकी मौजूदगी में बियक वक्त दो कत्ल कौन कर सकता था? जिन संतरियों की ड्यूटी थी इन्हें बुलाया गया। दोनों गायब थे। इस इमारत में किसी का बगैर इजाजत दाखिला ममनू था। यहाँ चीता चीता लोग जो हाकम या मौजूद शहरी थे आ सकते थे। उनकी भी चेकिंग होती थी। बॉडीगार्ड्स के कमांडर के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। ये कत्ल पेशावरों का काम था या सुल्तान यूबी की जासूसों का, और ये कम फिदाई कातलों का भी हो सकता था। किसी ने कहा कि किराए के ये कातिल किसी से भी उजरत लेकर कत्ल कर सकते हैं। दरवाजे के दोनों संतरी न मिले तो ये शक पुख्ता हो गया कि वो सुल्तान यूबी के आदमी होंगे, और उन्होंने विंडसर को इस वजह से कत्ल किया है कि वो जासूसों का सरबराह बन के आया था। रात देर तक खिल्लत और इसके साथी न मिले तो शहर में इनकी तलाश शुरू हो गई। ये इंकशाफ बहुत देर बाद हुआ कि नई रकासा भी गायब है। शहर की नाकाबंदी कर दी गई। खिल्लत, इसका साथी और हमेरा अपने ठिकाने पर पहुंच गए थे। उन्होंने अपने कमांडर को अपना कारनामा सुनाया तो उसने उन्हें छुपा लिया और कहा कि वो बाहर के हालात के मुताबिक इन्हें बताएगा कि वो कब यहां से निकले। इस पर किसी को शक नहीं हो सकता था क्योंकि इसे लोग आलम और बरगजीदा इंसान समझते थे। अदाकारी में इसे महारत हासिल थी। उसने अपने जो दो शागिर्द अपने साथ रखे हुए थे वो भी जासूस थे। हलब से दमिश्क तक वही इतलात पहुंचाते थे। इसने दोनों शागिर्दों को हुक्म दिया कि वो बाहर की खबर रखें कि क्या हो रहा है। हमेरा ने इस आलम के सामने खिल्लत को सुनाया कि इस पर क्या गुजरी थी। वो वाकया तो 7-8 साल पुराना हो चुका था। उसने सुनाया कि खिल्लत जब हमेरा को इसके बाप, जो दरअसल इसका बाप नहीं था, और इन दो आदमियों से बचाने के लिए लड़ा था तो हमेरा के बाप ने पीछे से कदाल खिल्लत के सर पर मारी थी, इससे वो बेहोश हो गया था। वो तीनों हमेरा को घर ले गए। एक निकाह ख्वां को बुलाया जिसने इससे पूछे बगैर निकाह पढ़ दिया
اور وہ دونوں آدمی ہمیرا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک رات وہ دمشق میں ٹھہرے، پھر اسے ان علاقوں میں لے گئے جو صلیبیوں کے قبضے میں تھے۔ اسے ناچ کی تربیت دی جانے لگی۔ ابتدا میں اس نے مزاحمت کی، مگر اس پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اس دوران اسے خوراک نہایت اچھی دی جاتی تھی۔ اسے کوئی بڑا ہی لذیذ شربت پلایا جاتا تھا جس کے اثر سے وہ ہنسنے اور ناچنے لگتی تھی۔ تشدد اور نشے نے اسے رقاصہ بنا دیا۔ بہت اونچے درجے کے لوگ اسے داد دینے لگے۔ وہ ایسے قیمتی تحفے لاتے تھے کہ وہ دنگ رہ جاتی تھی۔ اسے یروشلم بھی لے جایا گیا تھا، جہاں دو آدمیوں نے اس کے مالکوں سے کہا تھا کہ وہ منہ مانگی قیمت لے لیں اور یہ لڑکی انہیں دے دیں۔ انہوں نے صاف بتا دیا کہ وہ اسے جاسوسی وغیرہ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے مالکوں نے سودا قبول نہیں کیا تھا۔ اسے اغوا کرنے کی کوشش بھی کی گئی جو ناکام بنا دی گئی۔ اب اسے حلب میں کسی اور امیر کی فرمائش پر بلایا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ پہلے دن اس نے خلت کو دیکھا تو اس نے بلا شک و شبہ دل سے کہا تھا کہ یہ خلت ہے، لیکن یہ شک بھی ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ خلت کی شکل و صورت کوئی اور آدمی ہو۔ وہ اسے غور سے دیکھتی تھی۔ آخر یہ اتفاق ہوا کہ ونسن نے خلت اور اس کے ساتھی کو پہچان لیا۔ ونسن نے اپنی لڑکی کو بلایا تو ہمیرا بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ خلت نے جب اپنے متعلق چند ایک باتیں بتائیں تو ہمیرا کے شکوک رفع ہو گئے۔ اس نے کہا، میں اس ذلیل زندگی کی عادی ہو گئی تھی، میرے دل میں جذبات مر گئے تھے، میں ایک پتھر کی طرح ادھر ادھر لڑکتی پھر رہی تھی، لیکن خلت کو دیکھا تو میرے سارے جذبات زندہ ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ خلت ہی ہے، مگر اس کی صورت نے مجھے وہ وقت یاد دلایا جب میرے دل میں اس کی محبت تھی اور اس کے بچوں کی ماں بننے کی خواہش۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی وقت اس سے پوچھوں گی کہ تم خلت ہو۔ اگر یہ خلت نکلا تو اسے کہوں گی کہ آؤ باغ چلیں اور صحرا کے خانہ بدوشوں کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ اسے خلت تو مل گیا اور وہ اس کے ساتھ باغ بھی آئی، لیکن حلب سے بچ کر نکلنا ایک مسئلہ تھا۔ خلیفہ کی ضیافت اور رقص کی محفل ویران ہو چکی تھی۔ وہاں ونسر کا انتظار ہو رہا تھا، مگر ونسر کی لاش پہنچی۔ وہاں صلیبی فوج کے جو والا افسر تھے وہ سخت غصے میں تھے۔ ریمانڈ کا فوجی نمائندہ تو سب سے زیادہ بھڑکا ہوا تھا۔ ونسر بہت قیمتی افسر تھا۔ فوجی نمائندہ الملک الصالح اور اس کے عمرہ اور اس کے فوجی کمانڈروں پر ٹوٹ پڑتا تھا اور سب اسے دبک رہے تھے۔ ان کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کی دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ صلیبی افسروں کو فرشتے سمجھ بیٹھے تھے۔ انہی کی مدد سے وہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، لہٰذا ان کی خوشامد کو وہ ضروری سمجھتے تھے۔ فوجی نمائندہ جو کچھ کہتا تھا سب اس کے آگے سر جھکا لیتے تھے اور ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ اس نے کہا، قاتل رات ہی رات شہر سے نہیں نکل سکتے۔ صبح سویرے حلب کے ایک ایک گھر کی تلاشی لی جائے، یہاں کی ساری فوج کو اس پر لگا دو، فوج لوگوں کے جاگنے سے پہلے گھروں میں داخل ہو جائے، یہاں کے باشندوں کو اتنا پریشان کیا جائے کہ وہ قاتلوں کو خود ہی ہمارے حوالے کر دیں۔ ایسا ہی ہوگا، ایک مسلمان امیر نے کہا۔ ہم فوج کو ابھی حکم دے دیتے ہیں کہ شہر کے اندھیرے میں شہر میں پھیل جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ آواز ایک مسلمان قلعہ دار کی تھی۔ اس نے ایک بار پھر گرج کر کہا، ایسا نہیں ہوگا، تلاشی صرف اس گھر کی لی جائے گی جس پر پختہ شک اور کوئی واضح شہادت ہوگی۔ اتنے سارے اعلیٰ حکام کے ہجوم پر اس گرجدار آواز نے سناٹا طاری کر دیا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ ریمانڈ کے فوجی نمائندے کے حکم کو کوئی مسلمان ایسے جوش سے ٹھوکے گا۔ سب نے دیکھا کہ یہ کون ہے۔ وہ حماد کا قلعہ دار تھا جس کا نام جوردیک تھا۔ تاریخ میں اس کا نام جوردیک ہی لکھا گیا ہے، پورے نام کا علم نہیں ہو سکا۔ اس کے متعلق تاریخ اتنا ہی بتاتی ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کا دوست تھا، لیکن وقائع نگاروں کے مطابق اس واقعہ تک وہ صلاح الدین ایوبی کے مخالف کیمپ میں تھا اور الصالح کے وفاداروں میں سے تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ صرف اس ضیافت میں ہی شریک نہیں تھا بلکہ جنگی کانفرنسوں میں شریک ہوتا تھا۔ سلطان ایوبی کے خلاف جنگ کا جو منصوبہ بنا تھا وہ اس میں بھی شریک تھا۔ اس نے جب ایک صلیبی کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ حلب کے ہر گھر کی تلاشی لی جائے گی تو اس میں اسلامی وقار بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا، یہاں سب مسلمان گھرانے ہیں جن میں پردہ نشین خواتین بھی ہیں، ہم ان کی بے عزتی برداشت نہیں کریں گے، شریف گھرانوں میں فوجی داخل نہیں ہوں گے۔ قاتل اسی شہر کے تھے، ایک صلیبی افسر نے کہا، ہم تمام شہریوں سے انتقام لیں گے۔ ونسر جیسا قابل افسر قتل ہو گیا ہے، ہمیں کسی کی عزت اور کسی کے پردے کی پرواہ نہیں، اور مجھے تمہارے ایک افسر کے قتل کی پرواہ نہیں۔ جوردیک نے قہر سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ جوردیک، خاموش رہو، نوعمر اور نا تجربہ کار سلطان نے حکم کے لہجے میں کہا، یہ لوگ اتنی دور سے ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، کیا تم مہمان نوازی کے آداب سے ناواقف ہو؟ آسان فراموش نہ بنو، ہمیں قاتل کو پکڑنا ہے۔ خلیفہ کی تائید میں کئی آوازیں سنائی دی۔ میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہو سکتا ہوں اور ہوں بھی، جوردیک نے کہا، لیکن اپنی قوم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ محترم سلطان، اگر آپ نے شہریوں کو پریشان کیا تو سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔
آپ صلاح الدین ایوبی کے خلاف جو محاذ بنا رہے ہیں وہ کمزور ہو جائے گا۔ ہم نے قوم کی کبھی پرواہ نہیں کی، ریمانڈ کے فوجی نمائندے نے کہا۔ ہم قاتلوں کو ڈھونڈیں گے، وہ کسی گھر میں ہی ہوں گے، ہم انہیں باہر نکال لیں گے، یہ قتل صلاح الدین ایوبی نے کرایا ہے۔ میرے دوست جوردک نے کہا، تمہارے ایک افسر کا قتل کوئی بڑی بات نہیں، تم صلاح الدین ایوبی کو قتل کرانے کی کتنی بار کوشش کر چکے ہو، یہ الگ بات ہے کہ تم اسے قتل نہیں کر سکے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے کوئی جرم کیا تھا، دشمن ایک دوسرے کو ہر جائز ناجائز طریقے سے مارنے اور مروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تمہارے ونڈسر کو ایوبی نے قتل کرایا ہے تو فرق صرف یہ پڑا ہے کہ تم اسے قتل کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، وہ تمہارے ایک اہم افسر کو قتل کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے، تم اس کے کئی ایک اہم افسروں کو قتل کرا چکے ہو، اس نے شہریوں کو کبھی پریشان نہیں کیا۔ تمام مسلمان عمرہ اور حکام جوردک کے خلاف بولنے لگے، وہ صلیبیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جوردک نے سب کا مقابلہ کیا اور اسی بات پر ڈٹا رہا کہ شہر کے کسی گھر کی تلاشی نہیں لی جائے گی۔ تو کیا ہم یہ سمجھے کہ تم بھی اس قتل میں شریک ہو؟ ایک صلیبی مشیر نے کہا، مجھے شک ہے کہ تم صلاح الدین ایوبی کے دوست ہو۔ اگر حلب کے مسلمان گھرانوں کو پریشان کیا گیا تو میں کسی کے بھی قتل میں شریک ہو سکتا ہوں، جوردک نے کہا، اور میں ایوبی کا دوست بھی ہو سکتا ہوں۔ ہم جب تک یہاں ہیں ہمارا حکم چلے گا، صلیبی نمائندے نے کہا۔ تم یہاں اجرت پر آئے ہو، جوردک نے کہا، یہاں ہمارا حکم چلے گا، ہم مسلمان ہیں، حالات ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں، مسلم اور غیر مسلم کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم بلا اجرت آئے ہو تو میں تمہاری مدد سے دستبردار ہوتا ہوں، میں قلعہ داری کے عہدے سے بھی دستبردار ہوتا ہوں، اور میں تم سب کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے کسی ایک بھی بے گناہ فرد کو تکلیف دی گئی تو میں انتقام لوں گا۔ کسی کے اشارے پر دو آدمی جوردک کو باہر لے گئے۔ اس کی غیر حاضری میں صلیبی نمائندے نے سب سے کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ قلعہ دار کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، یہ شخص اتنی دلیری سے باتیں کر رہا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے قلعے میں جو فوج ہے وہ اس کی مرید ہے، اگر ایسا ہے تو یہ صورتحال اچھی نہیں۔ آپس میں صلاح مشورہ کر کے جوردک کو اندر بلا لیا گیا اور اسے بتایا گیا کہ شہریوں کو پریشان نہیں کیا جائے گا، مگر قاتلوں کو تلاش ضرور کیا جائے گا۔ جوردک نے کہا کہ وہ 2-3-4 دن وہیں رہے گا۔ 3-4 دنوں بعد جوردک حلب سے روانہ ہوا، وہ اپنے قلعے حماد کو جا رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں قاتلوں کی تلاش اور سراغرسانی ہوتی رہی، اس کی خواہش کے مطابق کسی گھر کی تلاشی نہیں لی گئی تھی، وہ مطمئن ہو کر جا رہا تھا، مگر صلیبیوں کو اس کے متعلق اطمینان نہیں تھا۔ اس کے ساتھ 10-12 محافظ تھے، جوردک سمیت سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ راستے میں ٹیلوں اور چٹانوں کا علاقہ آتا تھا۔ جوردک اس علاقے میں داخل ہوا تو یک وقت کہیں سے 2 تیر آئے، دونوں اس کے گھوڑے کے سر میں پیوست ہو گئے۔ تیر اندازوں نے تیر جوردک پر چلائے ہوں گے، گھوڑا بیلگام ہو کر دوڑ پڑا، 2 تیر اور آئے، وہ بھی گھوڑے کو لگے۔ اب کے نشانہ خطا ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ گھوڑا بدک کر ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ جوردک شاہ سوار تھا، وہ دوڑتے گھوڑے سے کود کر ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گیا، اس کے محافظ ادھر ادھر بکھر گئے، وہ تیر اندازوں کے تعاقب میں گئے تھے۔ علاقہ ایسا تھا کہ کسی کو پکڑنا آسان نہیں تھا۔ جوردک سمجھ گیا کہ یہ کرائے کے قاتل ہیں جنہیں صلیبیوں نے اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہیں یہ شک تھا کہ جوردک سلطان ایوبی کا دوست ہے۔ وہ جنگجو تھا، چٹان کی اوٹ سے نکل کر اوپر چلا گیا۔ اسے صرف چٹانیں نظر آئیں یا اپنے محافظ جو ادھر ادھر تیر اندازوں کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ادھر آ جاؤ، کسی نے چلا کر کہا، ادھر آ جاؤ، پکڑ لیے ہیں۔ محافظ ادھر کو بھاگے۔ محافظوں نے 3 آدمیوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا، تینوں نقاب پوش تھے مگر ان کے پاس کمانیں نہیں تھیں۔ ترکش بھی کسی کے پاس نہیں تھے، ان کے ساتھ گھوڑے تھے۔ انہیں اس حالت میں پکڑا گیا تھا کہ وہ گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے، تینوں نے چہرے چھپا رکھے تھے، ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ انہیں پکڑ کر جوردک کے پاس لے گئے۔ تمہاری کمانیں اور ترکش کہاں ہیں؟ جوردک نے ان سے پوچھا۔ ہمارے پاس صرف تلواریں ہیں، ایک نے جواب دیا۔ سنو بھائیو، جوردک نے بڑے تحمل سے کہا، تمہارے 4 تیر خطا گئے، تم مجھے قتل نہیں کر سکے، تم پکڑے بھی گئے ہو، تم ہار گئے ہو، اب جھوٹ سے بچو۔ کیسے تیر؟ ایک نے حیرت زدہ ہو کر کہا، ہم نے کسی پر تیر نہیں چلائے، ہم مسافر ہیں، ذرا آرام کرنے کے لیے رکے تھے، اب جا رہے تھے کہ ان لوگوں نے پکڑ لیا۔ جوردک ہنس پڑا اور جواب دینے والے نقاب پوش سے کہنے لگا، میں تمہیں اپنا دشمن نہیں سمجھتا، اگر ایسا ہوتا تو اب تک میں تم تینوں کی گردنیں اڑا چکا ہوتا۔ تم کرائے کے قاتل ہو، صرف یہ بتا دو کہ میرے قتل کے لیے تمہیں کس نے بھیجا ہے، صاف صاف بتا دو اور جاؤ۔ 2 نقاب پوشوں نے قسمیں کھائیں، تیسرا خاموش رہا۔ اپنے آپ کو عذاب میں نہ ڈالو، جوردک نے کہا، کسی کے لیے اپنی جانیں ضائع نہ کرو، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، فوراً آزاد کر دوں گا۔ نقاب پوشوں نے پھر پسو پیش کی۔ ان کے نقاب اتار دو، جوردک نے اپنے محافظوں سے کہا، ان سے تلواریں لے لو۔
दो नकाबपोशों ने नियामों से तलवारें निकाल ली और फुर्ती से पीछे हट गए। तीसरा नकाबपोश इन दोनों के पीछे हो गया। इसके पास तलवार नहीं थी। जॉर्डिक ने कहका लगाकर कहा, क्या तुम इतने सारे मुहावजों का मुकाबला कर सकोगे जबकि तुम्हारे तीसरे साथी के पास तलवार ही नहीं? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। मैंने अभी अपने मुहावजों को हुक्म नहीं दिया कि वो तुम्हारी बोटियां उड़ा दे। मुहावजों ने इनके गिर्द घेरा डाल लिया था और मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूं कि हम में से किसी ने तीर नहीं चलाए, इन नकाबपोश ने कहा। मुहावजों का कमांडर इन तीनों के पीछे खड़ा था। उसे जाने किस तरह कुछ शक हुआ। इसने इस तीसरे नकाबपोश जिसके पास तलवार नहीं थी का चूगा ऊपर से खींचा तो इसके सर का हिस्सा पीछे को हो गया। इसने इसका नकाब भी नोच लिया और जब चेहरा बेनकाब हुआ तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि वो एक खूबसूरत लड़की थी। जॉर्डिक ने कहा कि इसे उसके पास लाया जाए। दोनों नकाबपोशों ने हैरानकुन फुर्ती से पीछे को मुड़कर लड़की को पकड़ने वाले मुहावज के सीने पर तलवारें रख दी। एक ने ललकार कर कहा, जब तक हमें पूरी बात नहीं बताओगे और हमारी नहीं सुनोगे इस लड़की को हाथ नहीं लगा सकोगे। हम जानते हैं हमें तुम्हारे हाथों मरना है, लेकिन हम इनमें से आधे मुहावजों को मारकर मरेंगे। तुम्हें ये लड़की जिंदा नहीं मिल सकती। जॉर्डिक एक ठंडे मिजाज का आदमी मालूम होता था। उसने मुहावजों को पीछे हटा दिया और नकाबपोशों से कहा, तुम मुझसे और क्या बात सुनना चाहते हो? बात इतनी सी है कि तुम किराए के कातिल हो और ये लड़की तुम्हें इनाम के तौर पर मिली है। दोनों बातें गलत हैं, एक नकाबपोश ने कहा। एक सलीबी हाकम और एक जासूस सलीबी लड़की को कत्ल करना गुनाह नहीं। यह हमारी बदकिस्मती है कि हम फरार में पकड़े गए हैं, लेकिन हम खुश हैं कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है। ये लड़की मुसलमान है, मजलूम है। इसे हम सलीबियों के पंजे से छुड़ाकर ला रहे हैं और दमिश्क जा रहे हैं। क्या विंडसर और सलीबी लड़की को तुमने कत्ल किया है? जॉर्डिक ने पूछा। हाँ, एक नकाबपोश ने जवाब दिया, हमने इन दोनों को कत्ल किया है। और क्या तुमने मुझ पर इसलिए तीर चलाए हैं कि हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दुश्मन हैं? जॉर्डिक ने पूछा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा नाम जॉर्डिक है और तुम हमाद के किलादार हो, नकाबपोश ने कहा। और हम ये भी जानते हैं कि तुम सुल्तान अय्यूबी के दुश्मन हो, लेकिन तुम्हें कत्ल करने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। इसकी मदद से हम बहुत जल्द तुमसे हथियार डलवाकर तुम्हें तुम्हारी फौज समेत अपना कैदी बना लेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हसन बिन सबा और शेख सन्नान नहीं, वो ललकार कर लड़ा करता है। चोरों की तरह कत्ल नहीं कराया करता। विंडसर और लड़की का कत्ल हमारा जाती फेल था। हालात का तकाजा था कि वो कत्ल कर दिए जाएं। हमने कत्ल का इर्तिकाब किया। यह सुल्तान अय्यूबी का हुक्म और मंशा नहीं था। उसने जॉर्डिक के घोड़े की तरफ देखा जो कुछ दूर मरा पड़ा था। दो तीर इसकी पेशानी में और दो पहलू में उतरे हुए थे। नकाबपोश ने कहा, घोड़े पर सवार हो जाओ। हम दोनों में से किसी को तीरों कमान दो। तुम घोड़ा दौड़ाओ, जिस तरह भी दौड़ा सकते हो दौड़ाओ, दाएं बाएं होते जाओ। हम दोनों में से कोई एक घोड़े पर सवार होकर तुम पर तीर चलाएगा। अगर पहला तीर खता जाए तो तीरंदाज की गर्दन उड़ा देना। ये तीर हमारे चलाए हुए नहीं थे जो तुम्हारी बजाय तुम्हारे घोड़े को लगे। तो मामूली सिपाही नहीं लगते। जॉर्डिक ने कहा, क्या तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के आदमी हो? और तुम कौन हो? नकाबपोश ने कहा। क्या तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के आदमी नहीं हो? क्या तुम इस्लाम के सिपाही नहीं हो? तुम अपनी असलियत को भूल गए हो? किलादारी के ओहदे ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुमने इससे ज्यादा रुतबा हासिल करने के लिए काफरों से दोस्ताना गांठ लिया है। तुम दरख्त से टूटी हुई वो टहनी हो जिसकी किस्मत में सूख कर तिनका तिनका हो जाना लिख दिया गया है। दूसरे नकाबपोश ने कहा, तुम इतने अहम इंसान नहीं हो कि सुल्तान अय्यूबी तुम्हारे कत्ल की जरूरत महसूस करे। तुम अपने किए की सजा भुगतने के लिए जिंदा रहोगे। तुम मरोगे तो सलीबियों के हाथों मरोगे। तुम हलब शराब पीने और ऐश करने गए थे। पहले नकाबपोश ने कहा, तुम इस लड़की के नाच से लुत्फअंदोज होने गए थे। मैं मुसलमान लड़की हूँ, लड़की बोली। मुझे सलीबियों की महफिलों में नचाया गया और वो मेरे जिस्म के साथ खेलते रहे। जरा सी देर के लिए तसव्वुर करो कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मैंने वहां मुसलमानों की बेटियों को नंगा नाचते देखा है। तुम इतने बेगैरत हो गए हो कि अपनी बेटियों की आबरू रेजी भी तुम्हें गैरत बिदार नहीं कर सकती। मैं सलीबियों में 7-8 साल गुजार कर आई हूँ। मैंने उन सलीबी हाकिमों के साथ भी वक्त गुजारा है जिन्हें तुमने अपना दोस्त बनाकर यहाँ बुलाया है। मैंने उनकी बातें सुनी हैं। वो दोस्ती का फरेब देकर मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हैं। जॉर्डिक पर खामोशी तारी हो गई थी। उसके मुहाफिज हैरान थे कि इतना खुदसर और दलेर किलादार उन तीनों की इतनी सख्त बातें बर्दाश्त कर रहा है। वो गहरी सोच में खो गया था। उसे वो झड़प याद आ रही थी जो उसने रिमांड के फौजी नुमाइंदे से इस मसले पर की थी कि हलब के बाशिंदों की घरों की तलाशी ली जाएगी। उसे ये ख्याल आया कि इस पर तीर चलाने वाले सलीबियों के आदमी होंगे। उसने नरम से लहजे में नकाबपोशों से कहा, मैं तुम्हें अपने गले में ले जाना चाहता हूँ, कैदी बनाकर नहीं। जॉर्डिक ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया, मेहमान बनाकर। मुझ पर भरोसा रखो, अपनी तलवारें अपने पास रखो। सब घोड़ों पर सवार हो गए।
जॉर्दी का घोड़ा मर चुका था। उसने एक मुहाफिज का घोड़ा ले लिया और ये काफिला चल पड़ा। वो चट्टानी इलाके से निकलने वाले थे कि सर पर दौड़ते घोड़ों के टापू सुनाई दिए। सब ने अपने घोड़ों को ईड़े लगाई और नजर आ गया कि दो घोड़सवार पूरी रफ्तार से हलब की सिमत भागे जा रहे थे। इनकी कमानें और तुर्कश साफ नजर आ रहे थे। वो यकीनन यहां से भागे थे। ये हो सकते हैं तुम्हारे कातिल, एक नकाबपोश ने कहा और घोड़े को ईड़ लगा दी। दूसरे नकाबपोश ने भी घोड़ा दौड़ाया। दोनों ने तलवारें निकाल ली। लड़की वहीं रही। तमाम मुहाफिजों ने घोड़े ताकत में डाल दिए। इनमें सबसे ज्यादा तेज घोड़े नकाबपोशों के थे। आगे कुछ इलाका रेत की ढेरियों और घाटियों का था। भागने वाले सवारों ने घोड़े मोड़े। नकाबपोश तजर्बाकार सवार मालूम होते थे। उन्होंने घोड़ों का रुख मोड़कर फासला कम कर लिया। भागने वालों ने कंधों से कमानें उतार ली और उनमें से एक एक तीर डाल लिया। घोड़ों के रुख बदलकर उन्होंने ताकब करने वालों पर तीर चलाए। तीर खता गए मगर ताकब में खतरा पैदा कर गए। नकाबपोश पहुंच गए। फासला चंद गज रह गया तो भागने वालों ने तीर चलाने की कोशिश की मगर नकाबपोशों ने इन्हें मोहलत ना दी। एक ने भागने वाले घोड़े के पिछले हिस्से में तलवार दी। घोड़ा बेकाबू हो गया। दूसरे ने दूसरे भागने वाले पर तलवार का वार किया तो इसका एक बाजू साफ काट दिया। दूसरे का घोड़ा जख्मी होकर बेलगाम हो गया था। उसे मुहाफिजों ने पकड़ लिया। उन्हें जब जॉर्दी के सामने ले जाया गया तो असल सूरत हाल वाजे हो गई। नकाबपोशों ने नकाब उतार दिया और इन्हें बता दिया कि वो सुल्तान यूबी के जासूस हैं। इनमें एक खिल्लत था और दूसरा इसका साथी, और जो भागते हुए पकड़े गए थे वो मुसलमान ही थे लेकिन जॉर्दी को कत्ल करने आए थे। इनमें से जिसका बाजू कट गया था उसे बड़ी बेरहमी से कुछ दूर फेंक दिया गया। दूसरे से कहा गया कि वो जिंदा वापस जाना चाहता है तो बता दे कि उसे किसने भेजा था, वरना इसका भी बाजू काटकर यहीं फेंक दिया जाएगा। उसने बताया कि इन दोनों को रिमांड के फौजी नुमाइंदे ने दो मुसलमान उमरा की मौजूदगी में कहा था कि फलां दिन और फलां वक्त जॉर्दी के हलब से रवाना हो रहा है और वो फलां वक्त चट्टानी इलाके में से गुजरेगा। इन दोनों को बेतहाशा नाम पेश किया गया था। इन्हें जॉर्दी के कत्ल की ये तरकीब बताई गई थी कि चट्टानी इलाकों में छुप जाएं और जॉर्दी को तीरों का निशाना बनाकर भाग आए। मुकर्रा वक्त पर दोनों इस इलाके में पहुंच गए और गुजरने वाले रास्ते को देखकर एक बुलंद चट्टान पर छुप गए। बहुत से इंतजार के बाद जॉर्दी आ गया। दो मुहाफिज घोड़सवार आगे थे, एक उसके दाएं और दूसरा बाएं, बाकी पीछे थे। तीरंदाजों ने निशाने तो ठीक लिए थे लेकिन पहलू वाला मुहाफिज आगे आ जाता था। जॉर्दी को और करीब आया तो तीर चलाते वक्त आगे वाला मुहाफिज आगे आ गया। तीर चला दिए गए लेकिन निशाना जरा नीचे हो गया था। दोनों तीर घोड़े की पेशानी में लगे। दूसरे दो तीर इसलिए खता गए कि घोड़ा दो तीर खाकर बिदक गया था और जब तीर चलाए गए तो वो बहुत जोर से उछल पड़ा था। इससे तीर जॉर्दी को लगने की बजाय घोड़े के पहलू में लगे। वहां छुपने की जगह बहुत थी और मौजू भी थी। उन्होंने घोड़े ऐसे ही एक जगह छुपा दिए थे और उनके मुंह बांध दिए थे ताकि वो हिनहना न सके। तीर अंदाज भागकर कहीं छुप गए। उन्होंने मुहाफिजों को देखा जो बिखर कर इन्हें ढूंढ रहे थे। वो छुप कर इन्हें देखते रहे। फिर एक तरफ से शोर उठा कि इधर आ जाओ, पकड़ लिए हैं। तीरंदाजों ने देखा कि मुहाफिज तीन नकाबपोशों को पकड़कर ले जा रहे थे। तीरंदाज बहुत खुश हुए कि उनकी जान बची मगर वो अभी वहां से भागना नहीं चाहते थे क्योंकि अभी पकड़े जाने का खतरा था। एक मुहाफिज एक चट्टान पर खड़ा रहा। उसे वहां देखभाल के लिए खड़ा किया गया था। बहुत देर बाद इस मुहाफिज को वहां से बुलाया गया। दोनों तीरंदाज अपने घोड़ों के पास गए। उनके मुंह खुले और सवार होकर फरार हुए। इन्हें मालूम नहीं था कि जॉर्दी का अपने मुहाफिजों के साथ वहां से चल पड़ा है। इस तीरंदाज को जॉर्दी ने अपने साथ ले लिया और सब हमाद की सिमत रवाना हो गए। दूसरा तीरंदाज कटे हुए बाजे से खून बह जाने की वजह से तड़प तड़प कर मर चुका था। रास्ते में खिल्लत ने उसे हमेरा के मतलब सारी बात सुनाई और ये भी सुनाया कि इसने विंसर को किस तरह कत्ल किया था। जॉर्दी के लिए हैरानकुन ये था कि वो हलब से निकल कर किस तरह आए। खिल्लत ने उसे बताया कि वहां इनका एक कमांडर भी था जिसका वो नाम और हुलिया नहीं बताना चाहता था। उसने ये तरीका इख्तियार किया कि कपड़े वगैरह लपेटकर नौज़ायदा बच्चे के कद बुत की शक्ल बना दी और इस पर कफन चढ़ा दिया। 4-5 जासूसों ने इधर उधर बताया कि फलां जासूस का बच्चा मर गया है। कफन में लिपटे हुए कपड़ों को कमांडर ने हाथों पर उठाया। खिल्लत, उसका साथी हमेरा मर्दाना लिबास में और 4-5 आदमी जनाजे की शक्ल में साथ चल पड़े। कब्रिस्तान शहर से बाहर था। वहां 3 घोड़े खड़े थे। ये घोड़े एक ऐसा जासूस लाया था जो हलब की फौज में था। ये चुराए हुए घोड़े थे। जनाजा फौजियों के सामने से गुजरा और कब्रिस्तान में गया। वहां कब्र खोदी गई थी। जनाजा पड़ा गया। खिल्लत, उसका साथी और हमेरा घोड़ों पर सवार हुए और निकल गए। इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई तारीखी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।